Dalni video anga PCB board mai dekitaria printer ge aro iron ge yoko anga thari mejo angen nasona anda kemong anga ericsson sangmara nasong ko anga channel na kamakon jaksua take mai video ko abasina marker penche yako take drawing kai rabo ada name take maya draw tharna menjajok mainan nuba ya marker pen ni tip tala da kemang chon ya bati chon sin bo dong nam bata isan sih berat tidak lama kamu menjadi kerap tidak ini PCB etching powder yan men yako Amazon ni ko darkar ada cema langsung ba nangong ada langsung na i video ni description ni yani link ko natkena aro wa PCB board lang ko ba yana ba first time try ka ini na takemang haida na medike perfect yung jana ba donga baita powder na baita gram na baita chin anangai aku masih ja indeva bini khabaro shade dong achem baita 500 miligram mai ba powder na liter se chion anangani mo taki ma dia chunna ngi tarika ba PCB bote taki mo ida untisa tangni idea si alamala hisapu taki mo ini na dok Haida untisa chiku mi akun masih ja untisa cacik sudah kena untisa chiku untuk sangat na etching nami nonga yang wade takuba hantangnia diagram namjani palo sketch namjani palo disa merang lining rang
rikir ko takai jok. Kalau tak kemang do drill kana de yung maba nakni parts rang ni isapo component rang ni isapo maba ko akol ko puira po. Tak kemang wa hand drill ko ba maba on Amazon mana ya. Yan ni ko pa nga link ka mo na tenga nang gabarang tira naman na ni ko rin mo.